नमः. तस्मै श्री गुरु नमः. Now pray, okay? हे भगवान हमें दो ज्ञान, हे भगवान हमें दो ज्ञान. हम बालक हैं नादान. हम बालक हैं नादान. हे भगवान हमें दो ज्ञान, हे भगवान हमें दो ज्ञान. हम बालक हैं नादान. हम बालक हैं नादान. चिड़िया जैसे उड़े अंबर में, चिड़िया जैसे उड़े अंबर में. सामी बोलो. सूरज जैसे बने महान. सूरज जैसे बने महान. हे भगवान हमें दो ज्ञान, हे भगवान हमें दो ज्ञान. चामी दो. हम बालक हैं नादान. हम बालक हैं नादान. हे भगवान हमें दो बोलो. ज्ञान, आज बोल. हमें दो ज्ञान. हम बालक हैं नादान. हम बालक हैं नादान. Okay. Now open your eyes. Put down your hands. Put down your hands. Yes. Keep straight. Shaurya, look at me. ऐसे खड़े हो जाओ. Now Rashtragan. Okay. वेरी गुड. जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता. पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा. विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा. तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे. गाए तब जय गाथा. जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता. जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. राइट हैंड से बोलेंगे भारत माता की जय. भारत माता की जय. भारत माता की जय. राइट हैंड. Now sit down. Sit down everybody. Yes. Sit down. Okay. Close your eyes. Put your hands like this. Know me. हाँ. Very good. Now say 1, 2, 3. Start. क्लोज योर आंखें करो. वेरी गुड विराज. करो. अच्छे से ना. दीदी करिए. करो. विराज के साथ अच्छे से करो. आंखें बंद करो. वेरी गुड. वेरी गुड. करो. आंखें बंद करो. आंखें बंद करो. Now rub your hands. Rub your hands like this. Know me. Put on your eyes. Again rub your hands. Again rub. दोबारा rub करो. Again rub your hands. Very good. Put on your eyes. Again rub your hands. Again very good. Very good. Now put on your eyes. Very good. Everybody clap. Very good. Okay. Now 3 times clap करेंगे. Okay. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Know me. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1,
बहुत तेज क्लैप करो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 okay now everybody touch your hairs very good touch your eyes Where is your eyes? touch your eyes हाँ, touch your nose Shaurya touch your nose Nose, very good nose, very your good nose. very good नौमी मुझे कॉपी करो ऐसे नोज ये होती है यहाँ रखो नोजी पे फिंगर रखो ऐसे हाँ, touch your nose ऐसे हाँ, touch your ears touch your ears बोलो फिर ना। touch your ears Very good. touch your chin Chin. touch your chin मैं आपको देखूं? touch your chin very good touch your cheeks touch your cheeks grasp it properly very good move Cheeks. your hands move your hands हाँ, move your hands very move good. your Very good, hands Shaurya. move your hands very good move your hands very good touch your shoulders very good touch your shoulders now moving Monomi moving touch your shoulders very good okay now विराज आप you इधर will आओ। tell me